farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha Walaqad zayyana as-samaa'a bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Langsung sebisanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana masabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala. Ya, karena masih banyak peserta lain yang baik. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. Sadaqallahul azim. Baik, barakallah. Berikutnya siapa yang ada kepentingan darurat? Aku, Mi. Ya, silahkan, Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi sab'a samawati tibaqa ma tara fi rahmani farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Ya, barakallah. Berikutnya Teh Dina, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaika basaru qasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lakum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Baik, barakallah. Tinggal mengulang-ulang ya, Teh. Ya, berikutnya Teh Gila, enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ya, baik, cukup. Berikutnya Bunda Yeti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa huwal aziz ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma taraka khalqis samawati ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaika summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad jayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir walillazina kafaru birabbihim walillazina kafaru birabbihim adabu jahannam wabi'sal masir. Baik, barakallah. Berikutnya Ustazah Elis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basaraka. Tadi dulu Mi. Oke. Bentar Mi. Mi boleh ulang? Boleh, Mangga. Dari Sumarji. Summa raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basuru khasi'aw wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Berikutnya yang paling tinggi saja di sini atau gambarnya. Ustazah Min boleh silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Aduh, Umi pun. Ya, baik. Lagi Umi. Ya. Ustazah Arfi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Baik, barakallah. Boleh dipersering, diulang-ulang. Berikutnya Ustazah Gina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Marji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Mangga Ustazah Desi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sadaqallahu ya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lis-sayatin wa atadna adabas sa'ir. Boleh diulang ayat tersebut? Birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, Sadaqallahu iya dari walilladzina dari walaqad. Dari mana, Mi? Walaqad zayyana.
Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman Haknya kelewat. lis-syayatin. Wa ja'alnaha. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Wa atadna lahum adzabas sa'ir. Lilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, barakallah. Bu Cucu, mangga Mama Fatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujulan lisyayatin. Rujuma. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, barakallah. Sudah semua ya. Ini ada beberapa evaluasi dari yang tadi sudah disampaikan oleh ibu-ibu semuanya, teteh-teteh semuanya. Mudah-mudahan cukup waktunya, 5 menit lagi insya Allah. Zoom ini sepertinya akan ditutup dengan sendirinya. Pertama boleh diulang bacaan dari hal tara min futur. Ustazah Neneng coba. Hal tara min futur. Terus. Lanjutkan, Mi. Ya, lanjutkan. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, diulang lagi. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, baik. Standar summa dengan standar yang itu menurut pendengaran Umi lebih lama yang kok. Jadi boleh sumnya disamakan lamanya dengan yang kok. Summa rji'il basara karrataini yanqalib. Jadi summa dengan yang kok itu panjangnya sama. Seperti itu barangkali. Berikutnya Bun Kay boleh membaca ayat 2. Ayat 2. Belum dibuka audionya. Udah, Mi? Ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Berikutnya ayat 3.
Allazi khalaqas sab'a samawati Ya, baik. tibaqa. Ya, Ya, kemudian ayat yang ada huruf dha-nya di mana ya? Ya. Jadi kadang-kadang terdengar membunyikan huruf ta berharakat kasrah itu sedikit membulat bibirnya, jadi agak dekat-dekat dengan dha. Maka selalu kalau menyebutkan za itu posisi bibir tersenyum atau terbuka. Za, zi, zu. Jadi tetap walaupun zu nyengir dulu. Zu. Kemudian kalau kasrah tidak dibulatkan bibirnya, tidak jadi al-ladzi, tapi al-ladzi. Asli sambil tersenyum. Ya, seperti yang barusan sudah dibaca ulang. Berikutnya untuk Bunda Yeti boleh diulang ayat nomor 3. Belum dibuka audionya, Bun? Allazi khalaqa sab'a samawati. Di situ di sab'a. Jadi perpindahan kata dari satu kata ke kata yang di depannya tidak ada jeda, tapi langsung saja. Beberapa kata ya, bukan hanya sab'a. Alladzi khalaqa sab'a khalaqa sab'a sama. Tidak ada jeda antara sab'a dengan sama. Tidak alladzi khalaqa sab'a sama. Tidak diayun. Jadi metode UFI ini hanya mengayun huruf-huruf yang ada panjangnya. Coba sekali lagi. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Lebih bagus demikian juga kata-kata yang lain tidak berhenti walaupun berbeda kata. Untuk Ustazah Arti boleh diulang-ulang terus saja. Insya Allah pahala Allah telah disediakan bagi orang-orang yang memiliki tantangan untuk mengulang-ulang lebih banyak dari temannya yang lain untuk kita bisa menghafal. Ya, ini banyak di ayat di ayat 5. Walaqad zayyana. Coba Ustazah Gina boleh dibaca? Tidak ada. Kila boleh baca Kila. Oh, belum dibuka itunya audionya Ustazah Gina. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Oke, Kila boleh dibaca yang barusan? Walaqad zayyana samaa'a. Ya, diulang lagi. Walaqad zayyana samaa'a. Baik. Tadi beberapa pembaca cukup. Tadi beberapa pembaca menyamakan antara ya bertasydid dan nun bertasydid. Boleh dibedakan lama membacanya. Kalau huruf lain yang bertasydid selain mim dan nun cukup tahan. Seperti zai. Itu tekan zai kemudian tahan zai. Cukup, tapi kalau non bertasydid atau mim bertasydid 3 unsurnya. Pertama tekan, yang kedua tahan, yang ketiga dengung. Jadi otomatis lebih lama dari huruf selain mim dan nun saat bertasydid. Walaqad zayyana seperti itu. Boleh diulang Kila? Qad zayyana samaa'a. Yannya lebih lama. Zayyana samaa'a. Oke, baik. Ustazah Desi boleh dicoba walaqad
Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Ya, Ustazah Desi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya Di samanya kalau Ustazah Desi. kurang panjang ya, Mi? Betul. Saya ulang. Boleh. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Ya, cukup. Bu Cucu. Walaqad zayyana. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ya, terima kasih. Demikian barangkali untuk semuanya. Ketukan ataupun irama yang konsisten mungkin bisa mulai dilatih. Ustazah Min, bagus bacaannya, mungkin konsistensi mad yang boleh dianggerkan gitu ya, boleh dikonsistenkan. Ya, jadi tidak kadang cepat, tapi ada juga yang lambat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Kalau mau cepat juga boleh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibarat kaki kita melangkah. Tidak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Ya. Jadi ada konsistensi antara huruf ya. Walaupun yang panjangnya tetap kalau panjangnya 2 kali dari yang lain maka berarti dia 2 ketuk. Kalau misalnya tidak panjang berarti 1 ketuk. Walaqad zayyana as-samaa, itu ibaratnya kita melangkah, langkah 1, langkah 2, langkah 3 tetap konsisten seperti itu. Ya, itu saja barangkali, mohon maaf. Karena sebentar lagi ini akan tutup, kita langsung bersama-sama membaca doa akhir ngaji kita. Ya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran وهدى ورحمة. نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita istiqomah semenjak saat ini minimal 1 ayat 1 hari yang kita baca soal hafal dan ida. Mudah-mudahan Allah kepada kita mudah untuk menghafal Al-Quran, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kegiatan puasa ini. Semoga menjadi amal kita di bulan Ramadan yang bisa diabadikan hingga akhir hayat kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.